Oke, kita simak sama-sama ya. Is a way to model logical reasoning. Fuzzy logic is a way to model logical reasoning where the truth of a statement is not a binary true or false, like it is with classical logic, but rather it's a degree of truth that ranges from 0, which is absolutely false, to 1, which is absolutely true. Fuzzy logic allows us to design a fuzzy inference system, which is a function that maps a set of inputs to outputs using human interpretable rules rather than more abstract mathematics. These types of functions are popular for control applications, where a reference and measurements are fed in, and then using a set of rules based on fuzzy logic, some actuating signal is produced. But fuzzy logic is larger than just a control technique, as it can be used for any decision-making process. Like, for example, a banking system that decides the risk of loaning money to a person based on a set of personal and financial information. And beyond that, fuzzy logic can be used to just answer questions, which is useful for any number of applications. For example, it can be used for detecting edges in images by answering the question, to what degree does a pixel belong to a region of uniform intensity versus an edge region? And something that's really cool is that developing a fuzzy inference system doesn't require a model, so it works well for complex systems whose underlying mechanisms are not fully known. As long as you have some experience and intuition about the system, then the rules can be developed and implemented. It's really powerful, super interesting, and can be applied to many different scenarios. So I hope you stick around for this brief introduction to fuzzy logic. I'm Brian, and welcome to a MATLAB Tech Talk. A fuzzy inference system is a form of artificial intelligence, in that it allows computers to mimic the way humans think about and approach solving problems. For example, a person might say, "I'm pretty hungry, but it's almost dinner time." In this statement, pretty hungry and almost dinner time are two vague concepts. What does pretty hungry mean? And how much time precisely is there until dinner? And a person probably would have no problem parsing this statement and making a decision to wait until dinner or not. We have experience with these types of statements, and we have knowledge about hunger and meal times that we can use to help us. On the other hand, it would be difficult to get a computer to determine whether a person should eat based on the fuzzy ideas of pretty hungry and almost dinner. At least it would be without fuzzy logic. Fuzzy logic, and ultimately a fuzzy inference system, gives us a way to encode experience-based knowledge in a way that computers can understand, in the form of logical rules. And to understand what I mean by this, let's explore the decision process that a banker might do to assess the risk of a loan. In a very simplified world, a banker might look at credit rating, which is the input into the decision process, and then determine the overall risk of giving a person a loan, which is the output. Oh, and by the way, this example is purposefully oversimplified and not based in reality at all. I just want to give you a simple introduction to fuzzy logic so you understand the idea behind it and the context of how it's used. And then in the next video, we'll walk through a more complex example so that you can see more of its potential. Okay, so back to this problem where the banker's looking at credit rating and trying to determine risk. And to solve this problem, the banker might take advantage of existing knowledge and experience in the form of rules. For example, a rule might be if a person has good credit, then the applicant is deemed low risk. If they have neutral credit, then they are medium risk. And bad credit, then they are high risk. And so in this way, the rules themselves that have been developed over time based on experience and data are the encoding of knowledge. They are the model that can be used for prediction. In this case, the prediction of whether a person will pay back a loan or not. And so if you want to come up with a function that can assess risk automatically, it would make sense to base it on the existing knowledge that is baked into the set of rules that people have already developed, rather than try to develop a mathematical model of something as complex as human finance. But there is a difficulty with this, because our experience is often encoded in vague language. For example, what does it mean that a person has good credit? Well, we could define it precisely by saying that good credit is 750 and above, and anything below 750 is neutral credit. Now we can set up an equation that compares their credit value to 750 and determine if it is good
or not. This is a binary logical statement. The output is either completely true or completely false. A value of 750 is completely good credit, and a value of 749 is completely neutral credit. This precision that we've injected into this problem makes solving it rather easy. But the issue is that the linguistic terms that we use to describe the degree of something, that is, how much or little it actually is, these terms are fuzzy. Language isn't that precise. And so by making it precise, we've lost some of the intent. Not only are we saying that by improving your credit score by 1 point will somehow make your risk factor jump from neutral to good, which seems like a drastic change for a single point, but we're also claiming that there is an agreed upon definition of what good credit means, which just isn't true. A score of 750 might be considered good, very good, or neutral to different people, or in our case, to different bankers. So if we want to encode the knowledge of the banking industry as a whole, we need to take into account the fuzziness or the impreciseness of language in our logical rules. And since binary logic isn't sufficient, this is where fuzzy logic comes in. With fuzzy logic, crisp inputs with precise values like we have with a very specific credit rating, these are converted to fuzzy variables in a process called fuzzification. The fuzzy logic rules can then be applied to these fuzzified variables to create new fuzzy numbers. And finally, these fuzzy numbers can be converted back to crisp, specific outputs in a process called defuzzification. By the way, the word fuzzy gets put into everything, and I kind of feel like we're in the Batman universe where common items just get appended with the word bat, like Batphone and Batmobile and Batarang. But don't get too distracted by the description of all of these processes. We're going to walk through them, and hopefully you'll see that despite the interesting names, this is all very intuitive. All right, let's get back to our banking example. Let's say that the true underlying model that maps credit score to risk is a linear line, where perfect credit of 850 is 0% risk, and a credit of 300 is 100% risky. And let's say that we don't actually know this model because it's driven by really complex mechanisms, and all we have is this vague notion of bad, neutral, and good credit, and high, medium, and low risk. With classical logic, if we assign bad credit to high risk, neutral to medium, and good to low, we get a very discontinuous representation of the true underlying model. You can see how much error this model has in places, and these discontinuous jumps show the result of crossing over from one set to another. Now let's compare this to a fuzzy logic approach, which we can think of this way. Imagine we poll 100 bankers, and we ask them to assign where they think the transition is from bad to neutral credit and the transition from neutral to good. And more than likely, they're going to be different values since, again, these are vague terms. And let's assume that every banker thought 750 and above is good credit, but only half of them thought that 700 was good, and none thought that 650 was good. This traces out the particular membership function for good credit. And we could do the same for neutral credit and for bad credit. And we end up with these three overlapping membership functions. Now, they can belong to multiple sets based on the degree of truth. A score of 800 belongs 100% in the good credit set, but a score of 700 belongs 50% to good and 50% to neutral. It is equally true that a score of 700 is both good and neutral. So what would a credit score of 660 be? Well, intuitively we think, it's mostly neutral. And according to our membership functions, this is what we find. 660 is 90% neutral and 10% good. Therefore, an input value of 660 becomes the fuzzy number 0.9.1. And this process of going from that crisp input value to a fuzzy value is called fuzzification. And if you recall, this was the first step in our process. With this fuzzy number, we can move to the second step, inference.
What can we infer from this fuzzy value given the logical rules that we set up? Remember these three rules here? Well, let's assess them. Is credit good? Well, it's 10% good, so then risk is 10% low. Is credit neutral? Well, it's 90% neutral, so risk is 90% medium. And is credit bad? No, it's 0% bad, so risk is 0% high. This gives us another fuzzy variable that just so happens to be the same numbers of 0, 0.9, and 0.1, but this is only because of the simple rules that we set up. In general, these logical rules could create new fuzzy variables that are drastically different. Okay, so now with inference complete, we have this new fuzzy number. We can start the process of defuzzification, or going from this fuzzy value back to a crisp output. And just like with the inputs, we could poll our 100 bankers and get a set of membership functions that indicate how the bankers would convert a vague term of low, medium, and high risk into a crisp percentage. This is what these membership functions look like. Low risk is 25% and lower, and then linearly falls off up to 50%. Medium risk goes from 25% to 75%, and high risk linearly increases starting at 50% up to 75%. Okay, for defuzzification, there are many, but a popular method is as follows. We said that the output is 90% medium and 10% low, so we can chop off the top of each of these membership functions according to their percentage. And this leaves two trapezoids, which we can merge into a single geometric shape. Now, the defuzzified value is the x-coordinate of the centroid of this shape, which in this example is about 46%. This means that a credit score of 660 is 46% risky. And this lines up pretty nicely with our expectations that 660 is a little bit higher than what most bankers consider neutral credit, and so it is a little bit less risky than 50%. So fuzzy inference is a way of doing interpolation using vague language. In our case, we were able to approximate this true function with the interpolation of these vague terms. And the key to all of this is that baked into these terms is actual knowledge from the experience of experts. Now, I only showed you a single point on this graph for a credit score of 660. But let's jump over to MATLAB real quick and I'll show you what the full interpolation looks like. Using the fuzzy logic toolbox, I'm creating a fuzzy inference system with one input and one output, each with three membership functions. The input membership functions for credit score are bad, neutral, and good, defined the same way as we did earlier. And the output membership functions for risk are also defined similarly with low, medium, and high risk. The inference portion of this system, or the logical rules, are defined with these human understandable strings. If credit is bad, then risk is high. If it's neutral, then risk is medium, and good, then risk is low. And using these rules plus the input and output membership functions, we can generate a plot of the output surface, which in our case is just a line that maps credit score to risk. And check this out. A credit score of 660 does in fact map to about 46% risk with this inference system. Okay, so this was a really simple example, like I said. We only had a single input and output variable, and our logical rules were pretty basic. But fuzzy logic also works with more complex systems as well. For example, check out this output surface for a fuzzy inference system that decides the appropriate amount of tip for a meal at a restaurant based on the quality of the food and the service. This surface is already looking more complex, even though there's just two inputs. So you can imagine how complex of a model you can create with just a few logical rules and fuzzy logic. Okay, real quick before I end this video, I just want to talk about one other benefit of fuzzy logic, and that is that we can approach the problem in the opposite direction.
We can start by building a fuzzy inference system with essentially an empty framework, but no real understanding of membership functions or the rules themselves. And then we can use data to systematically learn the parameters of that inference system. In this way, we can use machine learning to tune the inference system, similar to tuning a neural network. But in the end, we've trained a model that's much easier to understand since the rules are interpretable. And this is helpful for systems where verification and certification are important. Now, I'm just going to leave you here thinking about that interesting statement, but we're going to come back to it throughout the next couple of videos. So, if you don't want to miss those or any other future Tech Talk videos, don't forget to subscribe to this channel. Also, if you want to check out my channel, Control System Lectures, I cover more control theory topics there as well. Thanks for watching, and I'll see you next time. Fuzzy logic. Oke, setelah menyimak video ya, ilustrasi tentang model fuzzy ya. Mungkin bagi Anda yang belum terbiasa ya dengan konsep ini, nggak apa-apa, sementara diterima aja dulu ya. Jadi ini salah satu tool yang bisa dipakai untuk memahami sistem yang kompleks ya. Jadi tadi dikatakan ini satu pendekatan untuk membuat model tanpa menggunakan persamaan yang rumit. Sekompleks apapun sistemnya, sistem yang rumit ya, sistem yang rumit, kompleks gitu ya, itu ternyata bisa kita sederhanakan konsepnya, cara kerjanya ya maksudnya, cara kerja sistem yang kompleks itu bisa kita sederhanakan dengan pengetahuan sehari-hari kita, ya. Nah, tidak harus menggunakan matematika yang sangat rumit, tidak harus, cukup dengan menggunakan logika fuzzy, ya, itu sangat mungkin suatu sistem yang kompleks bisa dipahami cara kerjanya dengan lebih mudah. Nah, kalau di sini kita nyebutnya adalah satu sistem ya, sistem misalkan contohnya apa ya? Ya diri kita manusia lah, manusia sendiri lah. Kita kan bisa ngambil kesimpulan kan. Kalau ada dikasih informasi tertentu, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, kita ngambil kesimpulan itu kan berbasis pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah yang kita sebut dengan human interpretable rules. Nah, contohnya tadi if tadi ya. If dan itu yang ada maksud itu if then. Nah, satu model yang bekerja berdasarkan rule yang dibikin manusia ini, ya. Ya. Ini yang kita sebut dengan fuzzy inference system. Fuzzy itu artinya yang sifatnya itu vagu ya, vagu ya. Vagu itu maksudnya ya nilainya tidak eksak ya. Beda kalau kita ngomong gini, misalkan contoh vagu itu ya, contoh fuzzy itu begini. Bandingkan ya, misalkan Anda masuk kampus diterima atau tidak, hanya dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Nah, jawabannya 0 atau 1 ya. Kalau absolut diterima ya totali diterima, totali diterima. Enggak ada tengah-tengah. Kalau seperti itu contoh yang bukan fuzzy logic. Nah, kalau yang fuzzy logic misalkan contohnya gini. Musim kemarau dengan musim batas musim kemarau dan musim hujan. Nah, bulan apa, jam berapa, tanggal berapa. Kan enggak ada yang tahu batasnya. Batasnya itu ambigu. Ya. Batasnya ambigu. Nah, terus apa lagi contoh lainnya yang sifatnya itu tinggi. Kita ngomong anak itu loh tinggi. Oh, si A tinggi, si B pendek. Nah, apa definisi tinggi pendek? Apakah hanya dengan perbedaan sentimeternya? Tidak selalu. Orang itu relatif. Ngomong tinggi pendek, satu tinggi, satu pendek itu relatif. Ya. Jadi sifatnya tidak tegas, tidak batas antara tinggi dan pendek itu tidak jelas. Nah, batas yang tidak jelas ini kita sebut dengan batas fuzzy. Batasnya bersifat fuzzy. Nah,
Contohnya lagi misalkan, contoh yang sifatnya fazi misalkan ya, eh, suhu misalkan ya, suhunya panas ini dingin ini. Nah, antar manusia itu punya kesamaan persepsi. Oh ini sudah panas, sudah dingin, masing-masing sudah merasakan kan. Tapi tidak dengan angka, cukup dengan perkataan. Oh ini dingin, oh ini panas, oh suhunya dingin, suhunya panas. Itu kan pakai pakai sensor yang ada dalam tubuh kita. Kita sudah bisa mengatakan panas dingin tanpa tahu angkanya. Nah, itu kan artinya walaupun tidak pakai angka kita bisa merasakan oh ini panas dingin. Nah itu berarti di situ ada batas fazi, batas yang tidak jelas, batas misalnya vagu. Nah, dari situ muncul ide bagaimana membuat sistem yang bisa bekerja cukup dengan pengetahuan manusia tadi. Kalau manusia sudah bisa nyimpulkan ya. Jadi sampai gini ya, kita punya ini manusia ya, dia punya pengetahuan, knowledge ya, punya pengetahuan knowledge-nya. Knowledge itu dalam bentuk apa? Ya misalkan ini, apa namanya? Contohnya dalam knowledge itu rule atau knowledge atau rule ya. Itu kita nyebutnya rule ya. Ya. Nah, misalkan contohnya ini. If misalkan ya. Uh, ilustrasi ya. Maka kita bisa menggunakan maka ya bobotnya berat istilahnya, makanya ya. Makanya badannya pasti berat misalkan gitu. Nah, ini kan rule gitu kan. Kita punya rule walaupun tidak eksak kita bisa tetap bisa apa namanya? Uh, membuat rule ya. Jika orangnya tinggi dan badannya gemuk maka badannya pasti berat kayak gitu. Nah, itu kan rule yang kita punya, tapi nggak pakai angka. Kita nggak pakai angka ya. Atau mungkin kalau digabung ya. Jika orangnya kurus ya, tinggi kurus ya kan ya, tinggi kurus ya mungkin berat badannya rata-rata uh, kan ya, atau sedengan. Nah, atau bisa juga gini. Jika orangnya pendek dan badannya kurus, nah, maka berat badannya pasti ringan. Nah, kayak gini. Nah, misalkan gini. Ini kan contoh pengetahuan yang kita punya. Nah, ya. Jadi di sini apa namanya? Ini sudah contoh dari suatu apa namanya pengetahuan manusia mengambil variabel input dan output. Ini kalau saya langsung saya gambarkan ya. Ini seperti sistem fuzzy-nya ini ya. Sebagai sistemnya ya. Ya. Jadi dia punya punya butuh dua informasi yaitu tinggi, berapa tingginya, tinggi badan, sama yang kedua adalah ukuran badan secara visual ya. Ukuran badan gemuk, kurus itu kan ukuran badan ya. Terus nanti kesimpulannya adalah berat badan. Nah, berat badan begini. Nah, ini yang kita sebut dengan ini tadi yang kita sebut dengan fuzzy parent system.
Nah, ya. Jadi ini sebagai variabel inputnya, dua ini sebagai inputnya, yang ini sebagai prediksi, ya, atau output ya kita bilang outputnya di sini. Nah, itu ya. Jadi sistemnya itu bekerja berdasarkan human interpretable rule. Nah, tadi itu bahasanya itu human interpretable rule, rule yang bisa mudah dipahami. Itu ya, rule yang mudah dipahami. Artinya kita itu punya apa namanya? Apa namanya? Mempunyai pengetahuan. Ini yang kita punya ya. Jadi kita punya pengetahuan ini sudah kita punya ini biasanya ya. Ini pengetahuan yang kita punya. Nah, ya ini yang kita sebut dengan model fuzzy itu ya. Atau kita sebut dengan fuzzy inference system. Nah, ya. Nah, artinya ini sebenarnya di dalam tubuh kita ya kompleks juga, di dalam otak kita ya, dalam apa tubuh kita atau pengetahuan kita sebenarnya kompleks. Cuma kita bisa merangkum bagaimana sistem bekerja cukup dengan apa namanya poin-poin dari aturan. Nah, nah, ini kan yang kalau dimiliki manusia ya. Nah, dalam sistem yang mau apa dalam meninjau sistem kompleks kita bisa bicara kebalikannya. Misalkan dalam kasus dibalik gini ya, kita udah punya rule ini, kita punya informasi tinggi badan dan juga kita punya informasi berat badan. Nah, ini bisa dibalik, kita punya tinggi badan, ukuran badan dan berat badan. Kira-kira bisa nggak dari ketiga variabel ini, tinggi, ukuran dan berat itu diambil rule-nya? Rule-nya kayak apa? Nah, kita bisa meraba-raba dengan kita punya data tinggi badan, ukuran badan, berat badan, kita bisa menebak kira-kira dalamannya itu apa. Bisa dibalik, ya. Nah, artinya di sini kita tidak memandang bagaimana apa namanya kompleksitas sistem yang kompleks kayak apapun, ya. Selama kita bisa punya hubungan tersedia data input output, kita memungkinkan kita dengan konsep ini, mungkin kita untuk mengekstrak rule-nya ini ya kita formulakan dan ini menjadi satu kesimpulan. Nah, seringkali kalau kita dalam praktek atau praktikum itu kan kita sering ngambil data, ya kan? Ngambil data misalkan data A, B, C, D, ya kan? Atau data X sama data Y, terus diplot. Kemudian hasil muncul kesimpulan, oh jika X-nya membesar maka Y-nya membesar. Atau jika X-nya itu pada kondisi begini-begini maka Y-nya akan begitu-begitu, misalkan. Nah, itu kan kesimpulan. Ya, kesimpulan itu sebenarnya apa namanya hasil dari telah data dari itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini ya, sistem yang kompleks itu bisa didekati dengan menggunakan fuzzy inference system seperti ini. Nah, nanti targetnya ya, kalau Anda sudah punya rule, Anda bisa membangun model fuzzy. Kalau Anda sudah punya rule seperti ini, memungkinkan Anda untuk membangun model fuzzy, ini kita sebut juga dengan model fuzzy ya, atau fuzzy logic ya, atau fuzzy inference system, ini namanya mirip-mirip ya. Kita bisa apa namanya? Kalau kita sudah punya rule, kita bisa memprediksi output dari satu model, ya, berdasarkan rule yang kita punya, tanpa harus mengetahui persamaan yang kompleks dari sistem. Itu ilustrasi tentang fuzzy inference system ya tadi, atau intisari dari yang tadi dijelaskan di sini tadi. Ya. Tambahan satu lagi, rule-nya ini tinggi badan, ukuran badan itu sifatnya vagu, sifatnya fuzzy.
Jadi ini ya, tinggi badan, ukuran badan, dan berat badan ini sifatnya adalah bersifat vagu, bersifat fazi. Ya, tinggi badan, oh ini tinggi, oh rendah, pendek, misalkan gitu ya, atau sedengan. Itu kan variabel-variabel fazi ini, seperti ini ya, tinggi, pendek, kemudian gemuk, kurus, ini kan sifatnya sesuatu yang sifatnya itu vagu atau fazi, tidak tegas. Ya, beratnya, badannya berat, rata-rata atau ringan, itu semua adalah variabel-variabel fazi. Ya. Di sini kita telah banyak melibatkan variabel fazi. Nah, lawan dari fazi apa tadi? Tadi ada istilah di video tadi itu, ya, namanya krips. Apa namanya tadi ya? Oh, nggak ada di sini ya. Ini contoh variabel fazi. Lawan dari fazi itu adalah, saya tulis di sini ya. Bentar. Tegas ya. Ada istilah fazi, ada istilah krips itu tegas ya. Nah, misalkan temperaturnya 10 derajat. Nah, itu kalau tegas. Kalau fazi, suhunya dingin. Nah, satu mengatakan angka, satu mengatakan dingin. Nah, kalau kita dingin, dingin kan nggak jelas. Ini berapa suhu aslinya? Nah, kalau seperti itu, maka itu dia menggunakan istilah fazi, konsep fazi. Tapi kalau tegas, bahasa kaku, apa namanya, batasnya tegas. Nah, jadi dengan kata lain gini, kita sekarang membayangkan gini, seandainya kita sudah punya rule, ya, ini bagaimana ini bisa diwujudkan dalam bentuk model komputer atau program, ya, persamaan yang bisa menerjemahkan aturan seperti ini menjadi satu model komputer, model yang bisa diprogram, yang bisa berjalan dengan mudah. Nah, untuk seperti itu kita nggak bisa langsung dari model yang ini dimiliki manusia menjadi model yang mudah dipahami oleh komputer. Kita butuh yang mana konsep fuzzy logic itu, ya. Sebentar ya. Segini ya. Segini kita pakai namanya model ya, model apa istilahnya? Ya, FIS ya. Ini fuzzy information system. Ini kita sebut dengan FIS ya. Ini kita sebut dengan FIS. Ini FIS ya. Tapi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk komputer. Bagaimana ini supaya bisa diprogram pakai komputer atau bahasa pemrograman. Jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa kita wujudkan begitu saja. Kita butuh konsep namanya konsep fuzzy logic. Nah, dari model seperti ini itu mau kita turunkan kalau kita mau transfer ya. Kalau mau kita transfer ke sini, maka ini bisa kita membutuhkan konsep namanya konsep fuzzy logic lagi. Nah, dengan menggunakan konsep fuzzy logic, maka memungkinkan kita untuk mentransfer atau mentransformasi dari rule pengetahuan yang dimiliki manusia menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer. Ini gampangnya ada mesin ya. Ada mesin katakan gitu ya. Dari bahasa yang apa namanya? Yang hanya dimengerti oleh manusia dengan menggunakan konsep fuzzy logic, maka sekarang mesin juga bisa berperan seperti manusia. Dengan menggunakan konsep fuzzy logic, mesin juga bisa berperilaku seperti manusia. Dengan mengkonversi berbagai rule yang dimiliki manusia menjadi rule yang bisa dijalankan di program komputer. Nah, itu menggunakan konsep fuzzy logic. Ya, itu nanti yang kita waktu menggunakan fuzzy logic itu tadi ada istilah, ada namanya kebenaran tidak absolut. Nanti kan ditunjukkan di sini. Kebenaran itu kebenaran fuzzy logic ya. Dari 0 biner ya, 01 menjadi antara 0 sampai 1. Kalau 01 itu seperti benar atau salah, nggak ada benar salah, itu nggak ada, yang ada benar saja atau salah saja, tidak ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang konsep fuzzy logic itu adalah konsep logika yang mana tingkat kebenarannya itu variabel atau kesimpulan atau keputusan itu tingkatnya bukan 0,1 lagi, tapi antara 0 sampai 1. Kalau di sini ada namanya gradual ya, dari yang benar-benar absolut salah sampai absolut benar.
Di tengah-tengah juga ada misalkan, oh ini setengah benar, setengah salah. Kalau di sini berarti seperempat salah, tiga perempat salah, atau kalau ada di sini ya, 25% benar, 75% salah. Kalau di sini 75% benar, 25% salah. Nah, kayak gitu. Jadi kebenarnya itu tidak mutlak. Nah, kalau kita ngomong fuzzy logic itu adalah suatu logika yang mana tingkat kebenaran satu statement itu tidak mutlak 100%. Dimungkinkan adanya tingkat kebenaran yang ambigu. Tidak 100% benar, tidak 100% salah. Tengah-tengah lah, tengah-tengah. Oke. Itu ilustrasi apa itu fuzzy logic. Ya. Ya. Jadi saya gambarkan ini tadi konsep berpikirnya kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana kita memahami satu peristiwa yang kompleks, tapi bisa kita pahami dengan pengetahuan otak manusia, dan otak manusia kemudian bisa dikonversi atau bisa ditransfer ke dalam mesin, dalam ini komputer ya, sehingga nanti mesin bertingkah laku ya, seperti manusia jadinya, cara berpikirnya. Ya, dengan catatan kita sudah punya rule sebelumnya, rule ini, kemudian yang kita masukkan ke dalam mesin. Nah, yang fuzzy logic ini, yang nanti kita butuh waktu ya mungkin di kuliah berikutnya kita kasih ilustrasi contohnya fuzzy logic, operasinya seperti apa nanti di kuliah berikutnya. Gitu ya tentang fuzzy logic. Jadi sekali lagi tujuan dari metode fuzzy logic ini adalah bagaimana kita bisa membuat model yang menyerupai manusia berpikir. Ya, manusia punya rule. Nah, bagaimana dengan rule manusia yang dipunyai manusia bisa kita bikin sebuah model tanpa harus menggunakan persamaan fisika persamaan matematika yang kompleks, tapi tetap kita bisa bikin model, bisa menggantikan manusia, tapi dalam bentuk mesin atau program komputer. Cukup dengan menggunakan rule yang dimiliki oleh manusia. Gitu ya. Nah, ini satu contoh pendekatan bagaimana sistem yang kompleks ya, yang kompleks seperti manusia ini pengetahuannya bisa ditransfer dalam komputer menggunakan metode fuzzy logic. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini tentang introduction tentang apa itu fuzzy logic, silakan. Bisa dimahami penjelasan saya tadi? Halo? Bisa dipahami, Bapak. Oke. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya? Bisa dipahami ya? Nah, untuk detailnya proses fast inference itu kalau tadi saya cuma gambaran umum ya, konsep fuzzy inference system atau FIS, saya singkat FIS ya, itu diberikan menjadi 3 tahap. Proses falsifier ini jadi problemnya dalam praktek itu kan data yang kita punya itu kan data pengukuran. Sementara kita punya rule-nya manusia, rule manusia. Maka bagaimana caranya? Ya kita konversi dulu data pengukuran, kita konversi menjadi data yang dipahami oleh manusia, variabel manusia ya tadi, panas, dingin, berat, ringan, kurus itu kan fuzzy, sifatnya fuzzy. Jadi sementara dalam pengukuran, dalam prakteknya kita kan ketemu angka. Jadi angka-angka eksak yang sifatnya itu crisp atau tegas. Nah, sementara kita punyanya rule di tengah, kita punya rule di tengah, data di lapangan, kita punyanya angka-angka. Nah, supaya ini bisa berjalan bagaimana? Supaya ini bisa bekerja. Ya kita ubah angka-angka, kita ubah dulu menjadi variabel fuzzy. Ya, yang banyak fuzzy, yang panas, dingin, ya kurus, ya ringan, berat. Itu kan contoh-contoh nilai fuzzy value, nilai-nilai fuzzy. Nah, ini ada proses dikonversi dulu. Setelah data pengukuran dikonversi, baru kemudian kita terapkan ke rule yang kita punya tadi. Outputnya juga ini, output fuzzy rule-nya, baru dikonversi balik ke nilai eksaknya. Nah, ini contoh ide bagaimana kita
menerapkan konsep fuzzy dalam dunia mesin, ya. Mesin itu kan tidak bisa bicara fuzzy, dia tahunya adalah data. Nah, kemudian dengan konsep seperti ini, uraian seperti ini, ya, ada fuzzifier, fuzzifikasi, dan ada proses defazifikasi kebalikannya. Jadi misalkan suhu 10 derajat, nah, di kopi, berarti di konversi dia menjadi dingin, tapi dengan derajat tertentu. Atau mungkin ini suhu inputnya adalah 90 derajat, berarti terkonversi menjadi panas dengan derajat sekian. Baru diterapkan ke rule, baru dia bisa ngambil kesimpulan outputnya, kemudian dikonversi balik menjadi angka. Nah, ini sebagai respon, prediksi dari model. Jadi FIS tadi, FIS tadi itu sebenarnya kalau di breakdown paling enggak bisa dikelompokkan, fuzzy inverse system itu bisa di breakdown menjadi 3 komponen. Komponen fuzzifier, interfere yang menyimpulkan, itu rule yang kita punya, dan terakhir adalah defazifier. Nah, dengan konsep seperti ini, sistem kompleks apapun, betapapun kompleksnya sistem itu memungkinkan kita tiru, ya. Walaupun kompleksnya walaupun sistemnya sangat kompleks, ya, itu mungkin kita tiru cara mekanisme kerjanya asalkan kita punya rule-nya. Nah, jadi ini dengan fuzzy logik ini itu memungkinkan kita memahami fenomena yang kompleks, tapi dalam bentuk yang if then rule, human interpret rules yang lebih simpel. Ya. Jadi atau dengan kata lain, fuzzy ini menghubungkan dua dunia angka yang eksak dengan dunia manusia yang serba tidak yang serba vagu. Ya. Oke. Untuk detailnya mungkin pertemuan berikutnya ya, nanti kita bahas, ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Belum, Bapak. Tidak ada. Belum. Oke, masih banyak ya tentang fuzzy logic, ya. Ada banyak tentang fuzzy logic. Kalau yang lain terlalu eksak, ya. Ini saya ambil yang contoh yang semudah mungkin. Ada banyak contoh kalau Anda bisa belajar mandiri, ya, tentang detail fuzzy-nya. Ya, tapi ini kan kuliah pengenalan, ya, kita nggak butuh sampai detail, ya. Targetnya adalah Anda memahami memahami konsep bagaimana memahami satu sistem kompleks menggunakan pendekatan fuzzy. Bagaimana sistem yang kompleks kita pahami menggunakan pendekatan fuzzy dalam bentuk rule. Nah, artinya nanti kalau kita sudah punya rule-nya, ini, ya, kita bisa membuat kita ubah ke dalam bentuk mesin, ya, dalam bentuk program komputer, kita variasi, inputnya kita variasi, nanti kita bisa memprediksi outputnya. Cukup dengan rule, ya, rule. Artinya ini sangat membantu dalam memahami cara kerja sistem yang kompleks. Kaitannya dengan sains kompleks, ya. Apapun sistemnya, tidak memandang itu sistem mesin, manusia, ekonomi, atau sistem sosial, ya. Selama ada aturan manusia, selama ada pola yang bisa dipahami manusia, maka itu memungkinkan kita untuk memahami cara kerja sistem cara kerja sistem yang kompleks dengan pendekatan fuzzy logic, ya. Nah, itu kurang lebih ilustrasinya. Apakah ada pertanyaan lain? Masih belum, Pak. Loh. Mungkin saya kasih contoh lain, ya. Buat contoh, ya, contoh yang paling mudah gitu, ya. Mau ambil contoh yang semudah mungkin. Oke, mungkin ini, ya, bagi penjelasan contoh. Kita ambil contoh penjelasan dari orang lain.
penjelasan dari orang lain ya. Nah, Much more. Before that, we request you to take a moment to subscribe. Hello everyone and welcome back to Scalar's YouTube channel. In today's session, we will learn about fuzzy logic in AI, its implementation and so much more. Before that, we request you to take a moment to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to never miss an insightful update from us. In our daily lives, we face situations where it's hard to make definite decisions in the form of a yes or a no because of the possible lack of information that hinders the process of reaching a reliable solution. Or maybe we get confused between different parameters. Let's take an example. Suppose someone asks you whether it will be cold tomorrow. You will probably not be sure to say yes or no. It is because there is lack of information about how weather will be the next day. Tricky, isn't it? Without further ado, let's quickly move to the agenda to understand what we will cover in today's session. Let's get started. We will follow a top to bottom approach and start with the basics. What is fuzzy logic? Implementation of fuzzy logic. Why fuzzy logic systems architecture, application of fuzzy logic, advantages and disadvantages. With the agenda being clear, it's time to move towards the actual discussion. So let's begin with what exactly is fuzzy logic. The term fuzzy means something which is slightly unclear or vague. There are times when the accurate results. These values could be maybe yes, maybe not, can't say, very less, very much, little, and so on. Let's understand this through the example we discussed in the beginning. Problem: is it cold outside? According to Boolean logic, the most reliable answers could be yes or no. The Boolean logic algorithm only produces precise results, represented by 0 and 1. However, in the case of fuzzy logic, the answers may have a wider range such as certainly yes, possibly yes, cannot say, certainly no, possibly no. In the case of Boolean logic, it does provide accurate reasoning. On the other hand, fuzzy logic provides an acceptable method of reasoning. The fuzzy logic algorithm takes the best possible decision based on the available data to solve a common problem. Moving on, let's see why the actual fuzzy logic and prefer fuzzy logic over Boolean logic. Unlike Boolean logic, the fuzzy logic algorithm is generally used for both commercial and practical purposes, such as it controls consumers' products and even produces acceptable results, if not accurate, through the available set of information. Therefore, when you say certainly no or possibly yes, though it indicates accurate answers like yes or no, it also gives a sense of confidence that it might be the solution or answer. One of the reasons why fuzzy logic is widely preferred is because if you are not sure whether the answer is yes or no, you can at least find a middle ground by saying certainly yes, certainly no, or cannot say, which helps deal with uncertainty smartly. Now with that, you have understood fuzzy logic in AI and its uses in everyday life. It's time to move on to further discussion and understand fuzzy logic architecture, an important topic. Without wasting time, let's study this topic. Fuzzy logic in AI architecture. When we talk about fuzzy logic in AI architecture, it may seem difficult. However, it's fairly easy. The architecture of fuzzy logic is classified into 4 major parts. They are rules, defuzzifier, intelligence, fuzzifier. Let's study each one of these in detail to understand the fuzzy logic architecture. Starting with the rules, which contains the most important rules, regulations, and if-then condition presented by the experts to simplify the decision-making system or process. The developments and advancement in the technology have reduced the number of fuzzy rules and regulations in the rule base.
Note, the set of rules are also known as the knowledge base. Now, the next thing on the list is fuzzifier, also known as fuzzification, as fuzzification takes place at this step. The role of fuzzifier is to convert the crisp set, a set of elements with identical properties, into fuzzy sets so that the crisp inputs can be easily measured through sensors and passed into controller system for further actions. Further, the fuzzy input is divided into 5 major steps including large positive, medium positive, small, medium negative, large negative. We will talk about this later in the video. Before that, let's discuss the next step. An inference engine, popularly called is intelligence solely responsible for determining if the input values are similar to the rules applied. Note, these rules are applied based on the input values received. Further, these rules act as the base to fire action from where we get our fuzzy output set. Note, the inference engine and the knowledge base or rules are together known as controller in the fuzzy logic system. From here, we move on to the last and most important step of the entire fuzzy logic in AI architecture, the defuzzifier. In simpler words, the defuzzifier is the inverse process of fuzzification. Defuzzification converts the fuzzy sets into a crisp value by mapping. There are several defuzzification techniques available and it's up to you whether you select the most suited one. This process is often termed complicated, especially where the weighted average method or centroid method is taken into consideration. To summarize the entire architecture of fuzzy logic in AI, firstly, we have a crisp input going into the fuzzifier where fuzzification takes place. The crisp input is converted into fuzzy input set when then passes through the inference engine. We have fuzzy input set here. Now the fuzzy input set goes through defuzzification where we get a crisp output again. With this, we come to an end of fuzzy logic in AI architecture. Now time to move further and understand our next topic, the application of fuzzy logic. Application of fuzzy logic in AI. Today, fuzzy logic in AI is used in nearly every industry. Some examples are automotive systems, environment control, domestic goods, etc. We believe fuzzy logics play a crucial role in supporting the economy and simplifying complex activities. Below, we have listed the most common applications of fuzzy logic based on different industries. Medicine. Fuzzy logic is used to control arterial pressure when administering anesthesia to patients. Doctors consider the fuzzy logic algorithm when diagnosing diabetes and prostate cancer. This is also commonly used in diagnostic support systems and diagnostic radiology. Transportation systems. One of the major applications of fuzzy logic is it is used to handle underground train operations effectively. Another major application of fuzzy logic is it is used to control train schedules. Otherwise, it will be a mess. Stopping vehicles depends on various parameters such as high speed, wheel speed, acceleration, etc. Industry. Fuzzy logic in AI is used to control water purification plants. It is used for quality assurance. Another major application of fuzzy logic is it is used to tackle sludge wastewater treatment. Defense. Fuzzy logic is an essential technology to locate and target people underwater. It facilitates decision making. It recognizes images through thermal infrared. Naval control. Recognizing and selecting optimum routes to reach the destination. Autopilots depend on the fuzzy logic algorithm. Underwater vehicles are identified and controlled through this technology. Now that you understand its applications, it's time to discuss the last point, the advantages and disadvantages of fuzzy logic in AI. Before learning more about the disadvantages, quickly look at the advantages of fuzzy logic. Here they are. Advantages of fuzzy logic in AI. The first and foremost advantage of fuzzy logic is its structure, which is exceptionally easy and understandable. So there is no need to scratch your head to understand what fuzzy logic is, as there are just few possibilities that need your attention. Another major advantage is it is widely used for commercial purposes, majorly because its structure and decision-making power.
It also helps control machines effectively while dealing with efficiently with uncertainties and complex issues in engineering, as you can easily find the middle ground. Also, there is a need for precise or accurate data as you can easily modify or alter to improve a system's performance. Another major advantage is that fuzzy logic in AI is inexpensive compared to other technologies, helping you to reduce the overall system cost without much effort. Now that we have discussed the advantages of fuzzy logic, it's time to highlight the disadvantages of fuzzy logic. Like any other technology, fuzzy logic is also prone to disadvantages. One of the major disadvantages is that fuzzy logic is not always accurate due to lack of data or indefinite output. Due to inaccurate result at times, it is not widely all the time, which is a point of concern. Also, there is no effective approach to solve problems using fuzzy logic. Therefore, there are higher chances of different answers leading to confusion. A major drawback for fuzzy logic is that it is not recognized by machine learning and neural network type patterns. The users has to update the rules of the control system regularly. The system requires extensive validation and verification. With this, we come to an end of our discussion on fuzzy logic in AI. Apart from the definition and application, we also discuss major subheads. We hope that this video is useful to you. We would love to hear your views about fuzzy logic in AI in the comment section below. Also, if you have any question about our today's discussion, you can leave them in the comment section below. We would be more than happy to answer them to you. Before leaving, let's quickly summarize our discussion. We started our discussion today with a common fuzzy logic example and introduced fuzzy logic in AI. After studying fuzzy logic, we moved on to the most crucial topic, why do we need fuzzy logic and its architecture? After this, we looked at different applications of fuzzy logic in our daily lives. Later, we studied the major advantages and disadvantages of fuzzy logic. If you like this video, don't forget to press the like button, share it with your friends and families, and subscribe to our Scalers. Tuh, tadi tentang ilustrasi ya, tentang fuzzy logic ya. Ini ada berapa orang? Nah, kita pertemuannya cuma 3 kali ya. Ini ada 17 orang ya. Gimana yang nanya ini ya? Gini wis, nanti Anda dikasih persiapan tugas ya. Langsung penilaian dari saya nanti dalam 3 minggu ini Anda mencari artikel ya, penerapan fuzzy logic ya, penerapan fuzzy logic atau fuzzy inference system di bidang biologi misalkan, atau di bidang kedokteran juga boleh ya, karena mirip-mirip ya. Anda istilahnya merangkum intisarinya, bagaimana memahami sistem biologi atau di dalam dunia kedokteran itu menggunakan fuzzy logic atau sistem fuzzy ya. Jadi Anda searching artikel, nanti Anda pahami intinya apa ya, waktu Anda ya selama kita kuliah ini 3 minggu ini, silakan mulai sekarang mungkin ya Anda cari-cari artikel yang tentang fuzzy logic dan penerapannya di bidang ini. Nah, untuk sumber penjelasan fuzzy sudah ada banyak ya. Ya, ada tinggal nyari di Google, sudah banyak apa itu fuzzy secara detailnya. Ya. Oke, minggu depan saya akan sedikit bicara fuzzy logic ya. Apa namanya, intisari fuzzy logic seperti apa. Dan nanti minggu ketiga nanti saya minta beberapa orang sama acak gitu untuk presentasi hasil, menjelaskan hasil belajarnya. Yang lain nanti tetap upload ya. Yang lain tetap upload, tapi nanti saya acak, saya minta 1 atau 2 orang wakil menjelaskan hasil belajarnya dan pemahamannya. Itu ya, tentang bagaimana memahami namanya ya, apa istilahnya, membuat model ya
simplifikasi dari model yang kompleks, disimplifikasi, disederhanakan dengan menggunakan fuzzy inference system atau FIS. FIS atau kita nyebutnya juga sistem fuzzy. Gitu ya. Oke, saya bertanya sampai sini. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Salita Sofia, izin bertanya. Jadi dari pemaparan materi tadi itu sebelumnya sudah dijelaskan kalau fuzzy logic ini dapat memodelkan sistem yang sekompleks apapun menjadi sederhana. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana batasan FIS ini bisa dipakai pada AI itu? Karena tadi dari video ini juga dijelaskan pada dunia medis sendiri seperti medicine, diagnosis, ini fuzzy logic ini bisa dipakai di mana yang bidang ini kan memang membutuhkan keakuratan seperti itu. Terima kasih Bapak. Sejauh mana ya, jadi kata kuncinya sejauh mana fuzzy logic itu bisa diterapkan. Iya. Gitu ya. Oke. Kata kuncinya gini. Kata kuncinya adalah ada dua pendekatan ya. Pertama, hasilnya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk membangun sistem fuzzy ya. Untuk menyederhanakan sistem yang kompleks ya. Pertama, syarat pertama, kalau kita sudah punya expert itu pakar, ya mengetahui cara kerja sistem. Misalkan seorang dokter itu kalau memberikan resep obat, itu kan menggali dulu informasi dari pasien. Tadi sakitnya apa, berapa hari, gejalanya apa saja, ya. Nah, akhirnya dokter menyebut orang ini pasti kena gangguan ini, gangguan itu, gejala ini, gejala itu kan. Nah, itu berarti si dokter ini dalam dirinya dokter itu sudah ada sistem fuzzy. Di dalam dokter ada sistem fuzzy. Nah, dokter kan bisa dia punya dalam otaknya dokter punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kalau pengetahuan itu sudah ada, nanti bisa dikonversi menjadi model fuzzy. Jadi syarat pertama harus sudah ada orang yang expert dulu. Ya, mungkin tidak cukup satu orang, beberapa orang sekaligus bisa dirangkum, jadikan satu rule-nya, nanti bisa dibikin satu model gabungan dari beberapa orang pakar, jadilah sebuah model. Itu syarat pertama. Ya, selama rule itu nggak ada, ya kita nggak bisa bangun model fuzzy. Ya. Yang kedua, pendekatan kedua, bisa jadi kita pakar nggak punya. Nggak ada orang yang ahli di bidang tertentu misalkan ya. Ada sistem yang kompleks bekerja gitu, kita nggak punya ahlinya, tapi kita punya data pengukuran. Nah, ini yang menarik, ini yang kedua ini. Kita punya data pengukuran input, output, ya, hubungan sebab akibat kita punya datanya. Ya, tadi contohnya tadi kalau badannya tinggi, kurus, nah itu kan input. Kesimpulannya seberapa berat badan orang. Nah, kita punya datanya, punya angkanya misalkan ya, punya angka. Dengan dengan data input output kita masih bisa memungkinkan mendapatkan model fuzzy-nya, dapatkan rule-nya sekalipun itu menggunakan namanya ANFIS, Adaptive Neural Fuzzy Inference System. Ada data, ya, datanya itu dimungkinkan kita mendapatkan model. Nah, kalau datanya nggak ada, ya kita nggak bisa. Jadi model ini pertama tadi butuh expert. Kalau expert nggak ada, paling nggak ada data. Nanti kalau pakai data kita bisa pakai tool ya, namanya salah satunya adalah ANFIS, namanya Adaptive Neural Fuzzy Inference System. Kita bisa membangun model fuzzy yang kompleks tadi berbasis data. Nah, kalau yang kedua ini sebenarnya tidak harus pakai fuzzy, yang lain juga bisa pakai neural network, pakai kecerdasan buatan yang lain itu juga bisa. Cuma kelebihan dari fuzzy dibanding yang lain adalah fuzzy akan mengenerate rule. Di dalam fuzzy kan ada rule-nya, ada if then gitu. Jika ini maka itu, jika ini maka itu kan. Nah, rule-nya itu yang mau kita ambil, yang mau kita ekstrak untuk memahami cara kerja sistem. Itu salah satu kelebihan fuzzy dibanding sistem yang lain. Itu memudahkan kita memahami cara kerja sistem yang kompleks. Jadi itu, ya. Jadi sekali lagi, jawaban dari pertanyaan tadi, pertama kalau ingin membuat fuzzy sampai sejauh mana bisa diterapkan, pertama harus ada expert yang ahli di bidang itu. Tidak harus persis, eksak tidak harus. Walaupun imprecise, walaupun mungkin tidak 100% tahu, nggak apa-apa, bisa tetap dipakai. Kan nanti bisa dilengkapi dengan gabungan beberapa orang. Kedua, kalau tersedia data, itu juga dimungkinkan kita bangun model fuzzy. Itu Mbak jawabannya.
Baik Bapak, dapat dipahami. Terima kasih. Oke. Ini ya, sudah jam 2:21 ya. Nah, ini saya agak pilek ini ya. Nah, jadi itu ya. Sampai ke untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu hari Jumat ya. Ya. Bukan Jumat ya, Selasa ya jatahnya. Cuma Selasa saya kan bentrok ya. Jadi kita hari Jumat siang begini. Ya lagi ya mungkin minggu depan ya. Minggu depan itu libur Ramadan ya. Tanggal 19 berarti ya. Waktunya UTS itu ya. Ya nanti silakan ya kalau memang ada ruangan ya ujian, kalau nggak ada mungkin tanggal berapa? 26 ya. Bulan depan. Gimana? Boleh nanti tolong ketua kelas menghubungi saya tentang kuliah berikutnya tanggal berapa, di ruang berapa, ruang apa. Biasanya saya Jumat ya, Jumat siang kalau kuliah normal ya. Baik, Bapak. Saya izin konfirmasi, Pak. Ya. Ya, sebelumnya saya nulis untuk hari Jumat saya ada kelas, Pak, dari jam 1. Oh gitu. Kebetulan hari ini nggak libur ya, jadi bisa ya. Iya, Pak. Terus kosongnya hari apa selain Jumat? Saya kalau Selasa Kamis itu atau Rabu. gimana? Rabu. Rabu jam berapa? Kamis atau Rabu. Boleh, Pak. Atau nanti koordinasi dengan ketua terlebih dahulu. Nanti saya, Pak, mengikuti jadwal teman-teman juga. Boleh, boleh. Ya. Mungkin kalau selain minggu depan kan tanggal berapa? Tanggal 5 ya Masian ya. Oh, tanggal 5 masih kuliah itu ya. Iya, Pak. Tanggal 5 masih ada kegiatan kuliah. Oke, tapi tadi ada yang bentrok ya. Atau Jumat pagi mungkin bisa. Online lagi ya. Jam 9 gitu bisa. Jumat jam 9 bisa nggak kira-kira? Untuk hari Jumat biasanya tiap mahasiswa itu ada yang mengikuti WG, begitu, Pak. Oh, nggak bisa ya. Jumat pagi nggak bisa ya. Iya. Jadi nanti di jelas saya bisanya itu ya. Minggu depan itu tanggal 1 saya masih nggak bisa ya. Mungkin mulai tanggal kita ini. Hari Senin siang mungkin. Senin siang. Oh ya, Senin siang mungkin bisa. Senin jam 1. Ya. Atau Jumat sore. Dan Baik, Bapak. Jumat sore mungkin bisa. Baik, Pak. Oke, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, nanti kasih tahu saya. Ya. Oke. Oke. Sekian dulu ya. Mulai hari ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.